बासी रुटी आपणक पई रामबाण औषधि भली काम देई परिबो किंतु जदि सठिक उपाय रे आपण बासी रुटी खाउचंती आपण मानक घरे निश्चय बासी रुटी केतेबेले रही जाउथबो रातिर रुटी सकाळ को रही जाउची किंतु आपण मानक भितर अनेक व्यक्ति एमिति अछंती जो माने कि बासी रुटी खाइबा को पसंद करंती नाही आ से माने पशु पक्षी को देई दियंती। ठीक अछि आपण पशु पक्षी को दउचंती किंतु आपण भी निजे खांतु। आपण जति निजे बासी रुटी को खाइबे देखिबे सेथिरे केते सब फायदा आपन को मिल पारुची। आजिर वीडियो रे आपण बासी रुटी रो किछि हेल्थ बेनिफिट्स विषय रे जानिबे सठिक केउ उपाय रे खाइले आपण को बहुत सारा बासी रुटी रो फायदा मिल पारिबो से विषय रे भी जानिबे। तबे चलो तो फ्रेंड्स स्टार्ट करबा आजिर ए वीडियो। बासी रुटी रे बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट रहिची, प्रोटीन रहिची, फाइबर भी एथिरे बहुत अधिक रहिची, अनेक प्रकार विटामिन्स आपन को बासी रुटी देई थाए जेमिति कि विटामिन बी एथिरो आपन को मिले पारिबो, आयरन भी एथिरे रहिची, कैल्शियम भी बहुत अधिक रहिची, मैग्नीशियम अछि, पोटासियम भी एथिरे आपन को मिले पारिबो बहुत परिमाणर। कोन कोन फायदा मिलिबो फर्स्ट आपन से विषय रे जानतु तापरे केउ उपाय रे आपन खाइबे बासी रुटी से विषय रे जानिबे। जदि आमे हेल्थ बेनिफिट्स बा फायदा कथा कहिबा तेबे फर्स्ट त हेउची आपनक शरीर रे चर्बी को कमिबारे सहायता करे बासी रुटी, कारण कैलोरी एथिरे कम थाए। आपण जेतेबेले बासी रुटी खाती मन करंतु आपण गहमर अटारे रुटी प्रस्तुत करिकि खाउछथि सेमिति तो अनेक प्रकार अटा आपण घरे बनै पारिबे, सेथुरु रुटी प्रस्तुत करि पारिबे। या ऊपर मु डिटेल्स रे केतेबेले वीडियो बनै देबी किंतु नॉर्मली आमे खाउ गहमर अटारे प्रस्तुत रुटी। तो जेतेबेले राती रे सेही रुटी रही जाए आ सकाळे आपण सेही रुटी को खाती सेथिरे आपण को कैलोरी रो मात्रा कम मिलिबो किंतु जे फ्रेश रुटी आपण बनेकी खाउछथि सेथिरे कैलोरी रो मात्रा टिके अधिक थाए किंतु बासी रुटी रे आपन को कैलोरी रो मात्रा कम मिले। अब जेहेतु कैलोरी रो मात्रा कम थाए तो एथिरे आपनकर पेटर चर्बी जल्दी जल्दी कटिबा को लागे किंतु आपन को प्रॉपर एक्सरसाइज भी करबा को पड़िबा एथिपाई। किंतु जदि कहिबा जे केमिति पेटर चर्बी जल्दी कमिबो तेबे बासी रुटी आपन को सहायता करे आपन को पेटर चर्बी को काटिबा पाई। आ जेतेबेले पेटर चर्बी कटे तो एथिरे आपन को अनेक प्रकार फायदा मिले कारण पेटर चर्बी आपन को शरीर को ओजनिया करि दिए, आपनकर आंठू आपनकर गंठी ऊपर अधिक प्रेशर पकाए तो सेति पेटर चर्बी कटिबा निहाती दरकार। आ जेउ मानकर भी पेट आगु को बहुत अधिक बाहरी पड़लानी तो से माने निश्चय राती रे अधिक रुटी करी के रखी दियंतु, सकाळे आपण सेही बासी रुटी को खांतु देखिबे एथिरे जल्दी जल्दी आपनकर पेटर चर्बी कटे, आपनक शरीर रे मेटाबॉलिज्म हाई हुए जोथिरे आपनको खूब सारा फायदा मिल परिबो। सेकंड बेनिफिट हेउची जे आपनक पेट बहुत भल भाबरे सफा हुए। जदि आपनकर कोष्ठकाठिन्यर समस्या रहुची बासी रुटी आपण निश्चय खांतु जेमिति कि स्टार्टिंग रे आपण जानिले जे बासी रुटी रे फाइबर मात्रा बहुत थाए तो फाइबर आपनक पेट भितर को जीवा परे आपनक मैला को सफा करे, मैला को बाहर करिबारे बहुत अधिक सहायता करे, आपनक स्टूल रो परिमाण बढ़े, स्टूल आपनकर आगो को जाए आ एथिरे आपनकर पेट 2 मिनिट रे सफा हे जिवो जे मानकर कोष्ठकाठिन्यर समस्या सब बेले रहुची। तो जदि आपण भाबुचंती जे अन्य पेटर समस्या कोन भलो हबनी निश्चय भलो हबो। जदि आपनकर पेटटी भल भाबरे सफा हे जाउची तो एथिरे निश्चय आपनकर गैस रो समस्या भी कमे, एसिडिटी रो समस्या भी कमे। जदि ओवरऑल देखिबा को जिबा तो आपनकर पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रे काम करे और जहां भी आपण खांती एथिरे ठीक रे आपनकर हजम हे परिबो। आउ गोटे भल बेनिफिट होची जे बासी रुटी रे आपनको प्रोटीन भी मिलुचे। आ प्रोटीन आपण माने जानि चंती आपनकर बोन्स को स्ट्रांग करि थाए, आपनकर मसल्स को स्ट्रांग करि थाए, आपनकर मांसपेशी शक्त हुए जोथरे आपण माने ठीक रे काम करि पारंती, एनर्जेटिक भी फील करंती आ आपनकर मांसपेशी को ठीक भाबरे प्रोटीन मिली थाए कारण प्रोटीन एथिरे रहउचे। आ जतेबेले सकाळे आपण बासी रुटी को खाते जेहेतु आपनको प्रोटीन मिलिला, प्रोटीन रो काम कोन आपनकर जे मन इच्छा खाइबा को इच्छा होची एटा खाइदेबी सेटा खाइदेबी सेटा खाइदेबी तो ए समस्या को कमाए प्रोटीन जोटा आपन को बासी रुटी दे परिबा। तेणु बासी रुटी रे केते सब फायदा मिलुची, आगु को आहुरी फायदा अछि, ये तो किछि न आगु को आहुरी फायदा अछि। प्रोटीन कथा जति कहिबा तेबे प्रोटीन आपनकर पूरा शरीर गठन रे सहायता करे आ सेही प्रोटीन जति आपन को बासी रुटी दे पारुची तो या ठारू भलो कथा आउ किछि न होई पारे। कारण आपण राती रे रुटी कले मने करंतु राती रे आपण 2 पट रुटी खाउचंदी, 4 पट बनेकी थोई दियंतु, आपण 2 पट राती रे खाइले आ सेही 2 पट जहा बळका रहिले ताकू सकाळे आपण खाइदेले। केमिति उपाय रे खाइबे आगु को ए वीडियो रे जानिबे। बासी रुटी रे आपण को कैल्शियम भी भरपूर मात्रा रे मिले। कैल्शियम आपण मानकर हाड़ को मजबूत करे, आपनकर मांसपेशी को स्ट्रांग करे,
କ୍ୟାଲସିୟମ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି କ୍ୟାଲସିୟମର ଯେତେ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ରହିଛି ସବୁଥିରେ ବହୁତ ଅଧିକ କ୍ୟାଲସିୟମ ରହିଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବାସି ରୁଟିକୁ ଆପଣ ଖାଆନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଅପସନ୍ ମିଳିଯାଏ ଯେ କ୍ୟାଲସିୟମ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ହିଁ ମିଳିବ, ଆଉ କୌଣସି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। କାରଣ ରୁଟି ତ ଆପଣ ଯେମିତି ହେଲେ ଖାଇବେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ହେଇସାରିଲାଣି। ତ ଲୋକ ଭାତ କମ୍ ଖାଉଛନ୍ତି, ରୁଟିକୁ ଅଧିକ ଖାଉଛନ୍ତି। ତ ରୁଟି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିଣତ ହେଇସାରିଲାଣି, କାହିଁକି ଆପଣମାନେ ବାସି ରୁଟି ଖାଇବେ ନାହିଁ? ବାସି ରୁଟିରେ ଯେହେତୁ କ୍ୟାଲୋରୀର ମାତ୍ରା କମ୍ ଥାଏ, ଏହା ସହିତ ବାସି ରୁଟିର ଗ୍ଲାଇସେମିକ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ମଧ୍ୟ କମ୍। ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଆପଣଙ୍କର ସୁଗର ଲେଭେଲ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରୁହେ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଡାଇବେଟିକ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ବାସି ରୁଟି ଖାଇବା ନାହିଁ କାଳେ ସୁଗରଟା ବଢ଼ିଯିବ, ଆଦୌ ବି ବଢ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଯେମିତିକି ଚିନି କିମ୍ବା ଭାତ ଏସବୁକୁ କମାଉଛନ୍ତି, ଠିକ୍, ସେଇଟା ଠିକ୍। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବାସି ରୁଟି ଖାଇବେନି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ ଧାରଣା। ବାସି ରୁଟିର ଗ୍ଲାଇସେମିକ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ କମ୍ ଥାଏ, ଆଉ ବାସି ରୁଟିରେ କମ୍ କ୍ୟାଲୋରୀ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି, ଏଇଟା କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ସୁଗର ଲେଭେଲକୁ ବଢ଼ାଏ ନାହିଁ। ତ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଗର ଲେଭେଲ ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ଆସିଲା। ପ୍ଲସ୍ ଯେହେତୁ ପୋଟାସିୟମର ମାତ୍ରା ରହିଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହାଇ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ସେମାନେ ବି ବାସି ରୁଟିକୁ ଖାଇପାରିବେ। ଯଦି କହିବାକୁ ଯିବା ତେବେ ସମସ୍ତେ ବାସି ରୁଟିକୁ ଖାଇପାରିବେ, କିଛି ବି ଏଥିରେ ମନା ନାହିଁ ଯେ ଏମାନେ ଖାଇବେନି କି ସେମାନେ ଖାଇବେନି, ସମସ୍ତେ ଖାଇପାରିବେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ କେଉଁ ଉପାୟରେ ଆପଣ ବାସି ରୁଟିକୁ ଖାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସିମ୍ପଲ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବାସି ରୁଟି ରହିଯାଏ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସେଥିରେ ତେଲ ଟିକେ ବୁଲେଇ ଦିଅନ୍ତି, ତାକୁ ଗରମ କରିଦିଅନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ଖାଇଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ୍ଷୀର ସହିତ କିମ୍ବା ଦହି ସହିତ ବାସି ରୁଟିକୁ ଖାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି କ୍ଷୀର ସହିତ ବାସି ରୁଟିକୁ ଖାଉଛନ୍ତି ତ କ୍ଷୀରକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣ ଗରମ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ବାସି ରୁଟିକୁ ଆପଣ ଗରମ କରିବା କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ସେଇଟା ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ରହିଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାସି ସ୍ମେଲ କରୁନି, ତ ଆପଣ କ୍ଷୀର ସିମ୍ପଲ ଗରମ କରିଦେଲେ ସେଥିରେ ବାସି ରୁଟିକୁ ଆପଣ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ତାକୁ ଆପଣ ଖାଇଦେବେ। ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣ ହାଲକା ଗୁଡ଼ ମିକ୍ସ କରିକି ଖାଇପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଡାଇବେଟିକ୍ ପେସେଣ୍ଟ ନୁହନ୍ତି ତ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ଚିନି ଆପଣ ମିକ୍ସ କରିକି ଖାଇପାରିବେ। ଇଏ ଗଲା ଫାଷ୍ଟ ଉପାୟ। ତାପରେ ରହିଛି ଦହି ସହିତ। ଯଦି ଦହି ସହିତ ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାସି ରୁଟିକୁ ଟିକେ ଗରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ତେଲ ପକେଇବେନି, ସେମିତି ଆପଣ ହାଲକା ଗରମ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସେହି ଗରମ ରୁଟିକୁ ଆପଣ ଦହି ସହିତ ଖାଆନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ କ୍ଷୀର କିମ୍ବା ଦହି ସହିତ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସନ୍ତୁଳା ତିଆରି ହେଉଛି, ଭଜା ତିଆରି ହେଉଛି, ଡାଲମା ତିଆରି ହେଉଛି, ସେସବୁ ସହିତ ବି ଖାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ଆପଣ ଯଦି କ୍ଷୀର ସହିତ କିମ୍ବା ଦହି ସହିତ ଖାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ବାସି ରୁଟିରେ ଯେମିତି କହିଲି ଫାଇବର ରହିଛି, ପ୍ରୋଟିନ୍ ରହିଛି, କ୍ୟାଲସିୟମ ରହିଛି, ଆଉ ସେଇଟା ଡବଲ ହେଇଯିବ କେତେବେଳେ ଯଦି ଆପଣ କ୍ଷୀର ସହିତ ଖାଇବେ କିମ୍ବା ଦହି ସହିତ ଖାଇବେ। କାରଣ ଏଇ ଦୁଇଟିରେ ବି ବହୁତ ଅଧିକ କ୍ୟାଲସିୟମ ରହିଛି, ବହୁତ ସାରା ଭିଟାମିନ୍ସ ରହିଛି, ମିନେରାଲ୍ସ ରହିଛି। ତ ଏଇଭଳି ଯଦି ଆପଣ ବାସି ରୁଟିକୁ ଖାଉଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଫାଇଦା ହିଁ ଫାଇଦା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଫାଇଦା କ'ଣ ହେବ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କ୍ଷୀର କିମ୍ବା ଦହି ସହିତ ବାସି ରୁଟିକୁ ଖାଆନ୍ତି ଏଥିରେ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ମିଳିଲା ଆପଣଙ୍କୁ। ପ୍ରୋଟିନ୍ ଯଦି ସକାଳେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଆପଣ ଖାଇବେ, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇଦା ମିଳିବ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଡିଟେଲ୍ସରେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି କେବଳ ଏତିକି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ସକାଳେ ଖାଉଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରର ଚର୍ବି ବହୁତ ହି ଶୀଘ୍ର କମିଯିବ, ଆଉ ପେଟ ଆଗକୁ ବାହାରିବାର ସମସ୍ୟା ଆଦୌ ବି ଆପଣଙ୍କର ରହିବନି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ବାସି ରୁଟିର ଅନେକ ପ୍ରକାର ହେଲ୍ଥ ବେନିଫିଟ୍ସ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, କେଉଁ ସଠିକ୍ ଉପାୟରେ ଆପଣ ଖାଇବେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଫାଇଦା ମିଳିବ ସେ ବିଷୟରେ ବି ଜାଣିଲେ। ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗିଲା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।